What's up mga birds? Yan, testingin natin yung NBA 2K10 to 5 natin. Kyle Breaker Ultra HD with Unlimited Money. Yan, Panoorin nyo full video yung tutorial ko paano installin para makita natin mga latest roster, mga trade. Yan, may mga ano dyan, 2K20, 2K Anime, kala Sakuragi, 2K16. Kung ikaw bahala, pindutin mo lang para mag-iba yung trade yan. May mga my career yan, mili lang kayo, Kyrie, Scary. As yan, nasa taas yung pinaka-latest. Yan, pindutin nyo yan. As pag okay na yan, mag-back na kayo. Yan, back na kayo. Punta kayo dun sa option. Pagkatapos yan, punta tayo sa option. Manage roster. Yan, nakita nyo si Paul George nasa Philadelphia na. Yan. Tapos yan, pindutin nyo na, makikita nyo yung mga latest trade. Nandiyan na rin bagong mga hero. Rookie, nandiyan si Wemby, si Bronny James. Tapos si Kyrie, nasa Mavs na rin yan, mga boss. Tapos tingin nyo, si Klay Thompson, nasa Mavs na rin. Yan. Si Kyrie, nandiyan na sa Mavs. Latest upgrade. 2K25 yan, mga idol. Unlimited man din yan, pwede mo di-edit yan. Ikaw bahala kung anong gawin mo. Pwede mong dagdagan yung height, yung weight. Pwede mo di-iba yung lahat. Pwede mo palakasin 999 overall yan, mga boss. Yan. Check nyo lang, pwede kang meal, shooting form, fade away, free throw, deep roll, pull up. Marami pang iba dyan. Save mo lang yan kung gusto mo. Pwede mo di-iba yung mga mukha nyo, yung kulay. Tsaka ikaw na, pwede mo din palaking yung mga cell yan, na 6'5 na si Kyrie. Yan, save mo lang yan. Tapos yan, okay na yan. Tapos back tayo, testing natin yung my career. Yan, Kyrie din yan. Pwede din kayo mamili dyan, diba? May Zion, Ja Morant, Jordan. Yan, 99 overall, mga bossing. Yan, naka-max upgrade na, 100 chemistry. Tignan nyo, pera, unlimited na yan. Tapos tingnan mo, arm sleeve, tsaka knee pads, ang ganda. Sapatos din, no? Tapos ultra graphics na rin yan. Yan, back tayo. Testingin din natin itong play now. Try natin maglaro, mga boss. Yan, quick game tayo. Tapos yan, pili lang kayo ng mga player, ng mga team dyan. Mga latest na yan. Nandiyan na yung mga rookie. Dalton Kinect, si Bronny, yan. Si Wemby, si Yuki Wakamura sa Grizzlies. Yan, marami na dyan. Si Russell Westbrook nasa Denver Nuggets sa din yan, mga boss. Download nyo pala yung app natin dyan. Nasa link comment section. Yan. Panoorin nyo pala yung full video para sa tutorial ko paano install yung NBA 2K25. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, yeah, I fucking go. Take control of fate now, I control my flow. And I know that I'll be great, how putting on a show. I know that I'ma stay loud, drowning out the nose. The haters always thinking that they could fucking break me. They're better off eating their own words like pastries. Hate me, and you better find some fucking safety. I'm coming in hot like a bad bitch in pasties. They can't save me, no, I ain't lazy, no. But society has me going so crazy, yo. Don't play me, no, my mind's hazy, yo. And I'm sick of me feeling this way lately. Ngayon, turuan ko na kayo paano install. Kailangan nyo nga pala dito ng Zarchiver para magana. Yan, install nyo lang yung app 2K25. Nasa link yung comment. Nasa comment pala yung link ng APK. Yan. Install nyo lang yan. Bali nga pala mga birds. Yan, install nyo lang. Tapos, kailangan nyo ng OBB. Nasa comment din yung link nyan, mga boss. Yan, copy nyo lang. Tapos, back kayo, back. Yan, tapos po tayo sa Android. Tapos, OBB, pindot nyo OBB. Tapos yan, may bilog dito, pindutin nyo yan. Yan, pindutin nyo yan. Tapos yan, hintayin nyo lang. Yan, paste nyo, yan. Hintayin nyo lang matapos yan. Pag 100 na yan, yun, tapos na-open nyo na yung app para gumana na. Yan, kita nyo, meron na yung Ultra HD, Ankle Breaker, Unlimited Money, 99 overall with
trade, latest trade, latest update, tsaka marami pang iba. Meron din JD mode mga boss. Pwede din kayo maglagay ng iba dyang arm sleeve, knee pads, colors sa mga sapatos, iba-ibang jersey. Unlock na lahat ng jersey. Tapos tingnan nyo mga birds, angas, yan, dami pera. Yan, latest roster na yan mga birds, load mo lang yung latest roster natin. Yan, na. Nandiyan pa si Simons. Tagal na yan, 2K 2020 pa yan. Your, update yan. Pindutin niya yung roster. Marami yan. Tapos yan, click mo lang yung isa yung nasa taas. Pwede din kayo mamili kung anong gusto nyo. All-Star, Olympics, yan. Meron din anime. Mamili lang kayo. Ayan, Kasi balik kayo sa manage roster. Yan, subscribe kayo mga boss para sa mga latest NBA 2K25 update natin dyan, mga mode. May mga tutorial din tayo dyan, tsaka free link yan, 99 overall. Ganda tayo sa 2K store. Yan, kaya natin bumili na kahit ilan dyan. Upgrade na rin pala yung mga badge dyan. Tapos bukas na rin lahat ng uniform. Yan, all badge unlock na mga boss. Gold na lahat yan. So bali mga player mo malakas na. Yan, angas yan mga bossing. Bye bye.